Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita bersama memasuki ibadah pada hari ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita sekalian. Saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Layak disembah dan dipuji. Kita pujikan lagu ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi introitus kita terambil di dalam Mazmur nomor yang ke-100, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebagai orang percaya, kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi salib Kristus telah memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Yang memberikan kita kekuatan. Karena melalui salib itu, kita memperoleh kemenangan. Mari kita dalam mempersiapkan diri kita untuk memasuki doa pengakuan dosa.
Kita pujikan Bila Ku Kenang salibnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada tahta Allah yang Maha Kudus itu, kita akan dihantarkan dengan persembahan pujian oleh Saudari Veronica dan Lause Karisa dengan lagu Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, siapakah kami sehingga Engkau mengingat kami sekalian? Siapakah kami sehingga Engkau mengindahkan hidup kami? Kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami adalah orang-orang yang penuh jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan, kasih-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran, menebus kami sekalian dari dosa. Kiranya Tuhan, kami sekalian boleh terus dimurnikan hari lepas hari, untuk semakin serupa dengan gambaran Putra-Mu yang kudus dan tunggal itu. Kami serahkan seluruh hidup kami di tengah segala keterbatasan kami ya Tuhan. Ini seluruh doa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-5, ayatnya ke-8 hingga ayatnya ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang ada di rumah, sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam darah Kristus, kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita akan meresponi petunjuk hidup baru oleh karena kita telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Kita mau proses pengudusan, proses pemurnian itu terus dilakukan di dalam hidup kita. Kita pujikan, sucikan, dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allah, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar
Mari bersama-sama dengan orang percaya, segala zaman kita akan mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan beberapa pokok doa pada hari ini. Doa yang akan saya pimpin. Bapa kami yang di surga, kami datang pada hari ini di hadapan-Mu. Kami tahu banyak hal yang Engkau izinkan terjadi pada saat ini. Yang mana Tuhan, pandemi yang sedang berlangsung sampai saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam proses ini, di tengah-tengah pandemi ini, iman kami boleh selalu menengadah kepada Engkau. Dan kami boleh terus berseru kepadamu, berharap kepadamu, dan percaya kepadamu. Bahwa hari esok ada di dalam tanganmu. Dan karyamu yang besar terus berlangsung. Sampai pada kesudahannya nanti, putramu kembali datang untuk kedua kalinya. Kami berdoa, kami berseru, kami serahkan seluruh hidup kami di tengah pandemi ini. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul saat ini. Mereka yang bergumul di tengah sakit penyakit, mereka yang bergumul di tengah lanjut usia, mereka yang bergumul di tengah keluarga yang mengalami keretakan, mereka juga yang bergumul di tengah ekonomi yang sulit. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah rasa sakit itu, di tengah-tengah kerentanan dan ketidakmampuan itu, mereka boleh menemukan Tuhan yang telah melalui rasa sakit, penderitaan, bahkan kematian itu sendiri. Tuhan yang telah bangkit daripada itu semua, yang menolong kami sekalian untuk melewati persoalan-persoalan yang ada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi Sinode GKT, kami tahu di tengah-tengah pandemi ini tidaklah mudah. Ada hal-hal yang menjadi dampak bagi ekonomi gereja, bagi pelayanan dan lain sebagainya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat pada badan pengurus sinode dan setiap GKT-GKT yang ada di Indonesia. Kami berdoa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kiranya hikmat-Mu boleh menuntun kami sekalian, agar kami sekalian boleh melewati hal-hal yang sulit bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa bagi para pemerintah kami ya Tuhan. Kira para pemerintah kami boleh sungguh-sungguh mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Kira Engkau menuntun mereka sekalian. Dan hal-hal yang mereka putuskan sungguh-sungguh boleh membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Kami berdoa, kami berseru, kami serahkan seluruh pokok doa dan pergumulan kami ya Tuhan. Ini seru doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Joy Manik. Mari kita berdoa.
Kiranya kesempatan minggu ini kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. 给我们有机会可以一同来敬拜歌颂你， Hati kami sungguh-sungguh melekat dan berfokus kepada Kristus Tuhan kami. 我们的心专倾向主基督， Karena kami yakin dan percaya bahwa gereja adalah kami. 因为我们知道这是你在我们身上的呼唤。 Maka dimanapun kami berada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, ya Tuhan. 无论我们在任何地方，我们渴慕神你的话语。 Pakailah hamba-Mu dan juga AI yang menyampaikan terjemahan. 求神你祝福神你的仆人传讲信息翻译的， Mohon hikmat dan otoritas daripada Tuhan saat kami menyampaikan firman-Mu. 求神给我们智慧传讲你的信息。 Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup. 我们奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Mari kita langsung membuka Alkitab kita pada pagi ini, diambil dari Efesus pasalnya yang keempat. 各位弟兄姐妹们，早上好！今天我们看今天的信息是在以弗所书第4章， Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. 从第1到第6节。 Nah, AI akan membacakan dalam bahasa Mandarin, Efesus pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 以弗所书第4章第1到第6节，我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就当以蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主、一信、一喜、一神，就是众人的父，超乎众人之上，万乎众人之中，也住在众人之内。 Ya, demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita sungguh mengucap syukur dan berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. 如果我们听到而行道的人是有福的。 Nah, kitab Efesus yang kita sudah baca dan kita sudah perhatikan baru saja adalah satu rangkaian surat kepada jemaat di Efesus 这就是保罗写给以弗所信徒的书信。 yang berkaitan dengan dua hal, yaitu personal dan komunal. 这里讲到有2件事情，就 Jadi 是个人和众人。 Jadi waktu kita membaca ayat yang ke-17 misalnya, Paulus itu menekankan tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus. 当我们看17节，我们看见保罗注重说在主里新造的人。 Nah, kalau Bapak Ibu sekalian membaca hingga seterusnya, maka Anda akan mendapatkan bahwa ada identitas yang baru yang nampak di dalam tindakan. 如果我们接下去看，我们看见新人有新的行动。 Di dalam ayat yang ke-17 misalnya, tidak lagi berjalan, tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini. 17节说我们和世界不一样， Tidak lagi menjadi orang yang pikirannya tidak mengenal Tuhan. 我们的心思不是不认识神的。 Bahkan ayat 17 dan 19 Paulus dengan detail menekankan tentang perasaan, pengertian dan juga pola tindakan. 这里说到我们的心思、我们的良心、我们的行动。 Dan di dalam formula bahasa Yunani Bapak Ibu sekalian, banyak kata yang dipakai secara tensis lama, lampau, dan ada yang terus-menerus dilakukan. 这是过去式或者继续不断的形式。 Maka sebagai awal saya akan menjelaskan bahwa kekudusan dan kerendahan hatian adalah dua hal yang tidak terlepas. 圣洁和谦虚是2件不能够脱离的事。 Orang yang hidup di dalam kekudusan pastilah rendah hati, tetapi orang yang rendah hati belum tentu hidup dalam kekudusan. 一个圣洁的人一定是谦虚的人，但是一个谦虚的人不一定是圣洁的。 Maka kekudusan harus dilihat dalam konteks dua hal, yaitu kudus secara status sebagai anak Tuhan, 所以圣洁要从2方面来看，从人的地位来看， dan kekudusan di dalam konteks pengalaman hidup hari lepas hari. 还有在经验上的经历。
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian harus bisa dipahami bahwa kerendah hatian itu adalah buah dari kekudusan. 谦卑是这个圣洁圣灵的果子所结出来的。 Kita bukan menjadi orang yang rendah hati supaya diterima Tuhan, tetapi karena kita sudah di dalam Kristus, maka buah Roh Kudus itu menuntun kita menjadi orang yang rendah hati. 我们谦卑，并不是说我们接受耶稣，乃是我们接受了耶稣圣灵所结出的果子，就是谦卑。 Maka khotbah pagi ini walaupun di dalam konteks kerendah hatian, fokus kita adalah kepada Injil Kristus. 虽然我们的讲题是关于谦卑，但是我们的注意力是在基督里面。 Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, 耶稣曾经在约翰福音15章第4节说 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. 你们要藏在我里面，我也藏在你里面。枝子若不藏在树枝上，自己就不能够结果子。 Jadi iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa tindakan yang menjadi baik itu bukan karena kita bisa jadi baik, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita menjadi orang yang baik. 基督教的教义说，我们成为好，并不是靠自己，乃是因为在主里面。 Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dalam konteks bagian ini, kita bisa memahami bahwa di dalam Kristus saja kita bisa menjadi orang yang betul-betul baru dan hidup rendah hati. 只有在基督里的人，我们才是能够真正谦虚，能够圣洁。 Saya pernah ketemu seorang pemuda yang minta konsultasi. 我曾经遇见一个青年人，他要有辅导， Dia punya kecanduan pornografi. 他有这个色情的这个嗜好。 Lalu dia tanya, Pak Joy, gimana caranya saya bisa lepas dari pornografi? 他说：“我怎么样能够放弃这个不好的这个嗜好？” Nah, sebelum saya meresponi, saya tanya dulu apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini. 我说：“你这一向来所做的是什么呢？” Lalu dia bilang, saya sudah matikan wifi di tempat kos saya, Pak Joy. 他说：“我已经把网络的这个网线已经把它 Saya sudah 消磨， delete aplikasi YouTube di handphone saya, Pak Joy. 我也把手机上的这些删去了。 Saya sudah lari pagi setiap hari, Pak Joy, supaya capek waktu pikiran negatif itu muncul. 我每天早上也运动，让我疲倦，没有那些坏的思想。” Terus saya tanya, hasilnya gimana? 我问他：“那么结果怎样？” Gak bisa, Pak Joy, saya frustrasi. 他说：“不能够，我真是失望。” Lalu saya bacakan Yohanes pasal 15 ini. 所以我就给他读这个约翰福音15章。 Saya bilang banyak orang Kristen yang punya fokus yang keliru di dalam kehidupan hari lepas hari. Mereka berfokus menghasilkan buah. 我说他们生活的焦点错了，他们设化要出这个果子。 Padahal mereka adalah ranting yang tak mungkin bisa menghasilkan buah. Tugasnya ranting bukan menghasilkan buah, tapi melekat kepada pokok anggur itu. 枝子的功用是要连于树上才能够结果子。 Maka dalam konteks bagian Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2 ada sebuah kalimat yang memang digunakan oleh Paulus secara berjajar. 所以在以弗所书这里有一件平衡的事。 Kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 di Efesus pasal 4, 看以弗所书第4章第1节， dikatakan di sana, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就当以蒙召的恩相称。 Baru ayat yang kedua dan seterusnya, Paulus menekankan tentang orang yang hidup berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 说以主蒙召恩相称的人，就凡事谦虚、温柔、忍耐。 Dan kalau kita melihat konteks jemaat pada saat itu, 如果我们看当时的会友， siapakah orang yang telah dipanggil tersebut? 这些蒙召的人是谁呢？ Pasal 3 ayat 6 memberikan informasi bahwa ada orang yang bukan orang Yahudi. 第3章第6节那里告诉我们，有一些不是犹太人。 Mungkin waktu kita membaca surat Efesus ini tidak terlalu nampak demografi kondisi jemaat Efesus saat itu.
如果单看以弗所书，我们不知道当时会有的情况。 Maka kita mundur sejenak melihat proses perintisan gereja ini. 所以我们来看怎样这个教会的建立。 Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 memberikan informasi buat kita. 在使徒行传19章那里给我们一些信息。 Dikatakan di sana ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. 当保罗在哥林多的时候，他已经来到了以弗所。 Di ayat yang ke-9 di Kisah Para Rasul pasal 19, 在使徒行传19章第9节说， diberikan sebuah informasi bahwa setiap hari Paulus bicara di ruang kuliah Tiranus. 每一天保罗在推拉奴的学房天天辩论。 Saya yakin sekali bahwa orang yang masuk di ruang kuliah Tiranus bukan orang sembarangan. 我相信在推拉奴学房的人不是普通的人。 Kalau dalam konteks zaman now kita bisa melihat mereka adalah para pendidik, para dosen, para profesor, para guru yang memang di dalam setting kehidupannya adalah orang yang berpendidikan. 这是教育分子，他们是在那些博士、学士、教授等等。 Tapi ayat yang ke-10 bukan hanya itu, tetapi dikatakan semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. 并且那里说，叫一切住在亚细亚的人都听他们的道， Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. 不论是希利尼人或者是犹太人。 Dan saya yakin bahwa kita melihat kondisi kisah pasal 19, 如果我们看使徒行传19章， itu tidak bisa dengan cara berpikir orang modern. 不能够用我们现在的思想， Karena orang Yahudi itu punya eksklusivitas, dia merasa adalah kaum panggilan pilihan Tuhan yang berbeda dari semua bangsa lain. 因为犹太人自称是被选的，是选民，被称为选民，所以他与其他的民族不同。 Ya, saya teringat papa saya almarhum waktu dia masih hidup selalu ngomong kepada kita, pada kami keluarga seperti ini. 我的父亲时常向我们这样说： Kita ini ya orang merantau dari Sumatera ke Jawa, kita tidak boleh kalah oleh orang Jawa. 我们是这些在外地工作的人，我们不可以输给本地人。 Kita ini orang Batak, 我们是马大人， kita ini para pejuang. 我们是奋斗者。 Semua nenek-nenekmu, kakek-kakekmu berjuang untuk hidup. 你的祖宗都是奋斗之子。 Nah, kalimat ini diulang terus. 这一句话继续不断的被束缚。 Sehingga pada saat yang sama, saya berpikir orang-orang di luar suku saya itu ada di bawah saya. 所以在时间的流转当中，我不同种族的人，他们是在我以下。 Dan kurang lebih orang Yahudi terus menyampaikan kisah-kisah perjalanan mereka dahulu kepada anak, cucu, cicit, dan seterusnya. 犹太人也是把他们的历史传于他们的子孙。 Bahwa kita punya Yahweh yang pernah membuka laut Teberau. 我们有耶和华为我们打开红海的， Kita punya Yahweh yang amat luar biasa membebaskan bangsa kita dari perbudakan. 我们有耶和华释放我们在被掳之地。 Tidak ada bangsa lain seluar biasa bangsa Israel. 没有其他的民族好像以色列人民族这样了不起。 Dan pada waktu masuk sebagai jemaat yang sudah percaya Yesus, 所以当他们成为信徒的时候， status itu tidak lagi dianggap oleh Paulus. 这样的身份不被 Maka Paulus merasa bahwa siapapun dia, Yahudi maupun Yunani, di dalam Kristus adalah orang yang sama. 所以保罗说，不论是犹太人或者希利尼人，在基督里面是一样的。 Bukan hanya pendidik, bukan hanya orang Yunani, tapi kisah pasal 19 menjelaskan ada orang-orang ahli sihir yang membakar kitab-kitab mereka. 不单单是犹太人、希利尼人，并且在19节说，有行邪术的人也成为信徒。 Jadi Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita hari ini adalah bahwa gereja adalah kumpulan orang dari berbagai macam latar belakang. 所以保罗是要向我们今天解释说，神的家是所有不同背景的人聚在一起。 Dan panggilan kita adalah melihat rekan saudara kita sebagaimana Kristus melihat mereka. 所以我们的呼召就是要看人好像神看他们一样。
Dan ini tidak mudah, saya yakin sekali tidak mudah. 我相信这是不容易的一件事。 Bayangkan saja di gereja saya, 在我的教会， ada orang yang memang hidupnya di dalam seni, seniman. 有的是艺术家， Seniman ini kan mau-maunya sendiri ya kadang-kadang. 艺术家有时候他有自己的 Kalau lagi 实 mood 验。 datang, kalau lagi nggak mood nggak datang. 如果他喜欢他就来，不喜欢就不来。 Jadwal pertemuan bisa tiba-tiba 15 menit, 30 menit sebelum rapat, dia ngomong batal ya, minggu depan lagi aja. 30分钟还没有开始开会，他说我们取消，下个礼拜吧。 Ini kalau ketemu dengan kakek-kakek saya di Sumatera ya bisa dimakan orang ini. 如果他碰见我的祖父，他会被吃。 Maksudnya apa? Tapi memang orang ada yang begitu, bukan karena hatinya jahat, bukan. 有这样的人，虽然他不是心狠的人， Ada lagi satu orang yang datang pada saya dijelaskan tentang ayat firman Tuhan. 有人来向我解释神的话， Sudah dijelaskan, berkali-kali dijelaskan, tapi terus tanya pertanyaan yang sama. 已经向他解释了3番4次解释了，他还是问同样的问题。 Saya kadang juga berpikir, Tuhan, orang yang seperti ini apa layak ya diselamatkan itu? 我这样的人是否配得救？ Tapi syukurnya saya bukan Tuhan kan, betul nggak? 感谢 Kalau saya jadi Tuhan, waduh. Tapi memang itulah kondisi jemaat. Dan saya yakin juga saya bukan orang yang disukai banyak orang kok. 这就是幸亏我不是神，我也感觉到自己不是别人所喜欢的。 Orang lain juga bisa berpikir ini Pak Jo ini terlalu batak sekali. Dikit-dikit ngomongnya cepat, ceplos, ditegur begini. Kan sakit hati orang, bisa begitu juga sih. 可能有的人也不喜欢我这个马大人的性格，这长这里的。 Maka demografi jemaat di Efesus ini kemudian tidak bisa terelakkan, pasti ada konflik. 所以在以弗所的信徒里面一定有冲突， Tapi di dalam Kristus, konflik itu justru bisa menjadi sesuatu yang membuat orang semakin bertumbuh mengenal Dia. 但是在基督里面，一切的不同点能够激励我们一同成长。 Konflik seringkali menggores luka di hati. 冲突是给我们有顺服的心， Namun terluka bukanlah alasan untuk membenci, tetapi kesempatan untuk semakin mengerti arti cinta yang sejati. 所以让我们受伤不是一个理由，乃是让我们能够有机会来显出爱。 Kayak saya suka bilang sama anak-anak pemuda, 我喜欢说， berdamailah dengan mantanmu sebelum cari pacar yang baru. 我说你跟你的旧爱人和好了，才找新的恋人。 Karena berusaha mencintai orang lain semata-mata untuk melupakan mantan itu pengkhianatan atas hukum kasih. 如果为了忘记旧恋人，要有新的恋人，这是违反爱的定律。 Betul nggak? Mantan itu bukan untuk dibenci, tapi dicintai dengan cara yang berbeda. 一个旧的恋人并不是怀恨的对象，乃是用不同的方式来爱他。 Selama kita tidak hadir di dalam Injil Kristus, 当我们没有获取福音， maka kemanapun kita berada, konflik itu membuat kita semakin menjadi perilaku negatif, bukan semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Yesus. 所以这些这些冲突使我们成为负面的，并不是让我们更像基督。 Nah Bapak Ibu dan jemaat sekalian di GKT Hosana, 主内主基督教会的弟兄姐妹们， coba kita merefleksikan kehidupan kita berjemaat hari-hari ini. 让我们在教会生活上来反省。 Karena seringkali kesombongan itu datang tanpa kita sadari. 多少时候骄傲化身是我们不觉悟的。 Ketika melihat orang lain itu tidak ada yang baik di mata kita selalu buruk. 当我们看别人，感觉到别人不比自己好， Ketika ada pertikaian dan konflik tidak ada kesempatan tutup, pokoknya sudah salah. 当有冲突的时候，就没有给他机会，错了就错。 Dan saya amat yakin kalau semua orang berpikir demikian, saya nggak akan ada di sini hari ini. 如果我相信，如果所有的人如果这样想的话，我今天不在这里。 Karena saya adalah produk dari orang-orang yang mencintai Tuhan dan memberikan saya kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. 但是我是一个背叛的人，但是神给我机会，再次给我机会。 Di dalam 1 Samuel 26 ayat 8 sedikit saja untuk melihat sebuah gambaran di perjanjian lama. 在萨摩
记上26章那里告诉我们， Suatu kali dikatakan firman Tuhan, berkatalah Abisai kepada Daud. 有一天以撒向大卫说， Nah, Abisai ini adalah anaknya Zeruya. Zeruya itu kokonya Daud. Jadi ini ponakan. 亚 Abisai 比 ini 赛就 ponakan. 是大卫的哥哥，是他的孙子这儿。 Di dalam sebuah kesempatan, Tuhan itu seakan-akan membuka sebuah ruang di mana Daud itu bisa menyelesaikan semua masalahnya dengan mudah. 在一个情况当中，大卫能够解决他一切的事情。 Masalahnya adalah ketika musuhnya itu diselesaikan, yaitu Saul pada saat itu. 那时候他的对手就是扫罗。 Bahkan Abisai dengan sangat confidence berkata, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. 亚比赛对大卫说：“现在神将你的仇敌交在你手里， Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. 求你容我拿枪将他刺透在地，一刺就成，不用再刺。 Kalau saya dan Anda jadi Daud, 如果我是大卫， Anda kan berkata mungkin haleluya puji Tuhan, doa kita terjawab. 可能你说感谢神，我们的祷告蒙垂听。 Ini kesempatan menyelesaikan semua masalah di dalam hidup saya. 这是一个在我生命上的一个机会，来解决一切的事情。 Namun kalau Anda membaca kisah berikutnya, apa yang Daud lakukan? 但是如果你接下去看大卫说什么呢？ Daud berkata bagaimana mungkin orang yang diurapi Tuhan itu harus terbunuh. 大卫说：“一个受膏者怎么能够被杀呢？ Maksudnya apa ya? Sebagaimana Daud itu melihat di tengah-tengah hidup Saul yang mungkin gak ada baiknya sama sekali buat hidupnya. 大卫看扫罗虽然对他自己不利， Daud itu masih bisa melihat Tuhan yang mengasihi orang ini. 但是他能够看见上帝所爱的人。 Ini memang gak mudah, bahkan tidak hanya itu di 2 Samuel 9 ayat 3 kalau Bapak Ibu lihat. 这是不是单单在这里？ Ketika Saul akhirnya meninggal dunia, 当扫罗离开世界的时候， Daud itu tidak berhenti untuk memperhatikan keluarga ini. 他继续不断的关怀这个家。 Daud berkata demikian, 2 Samuel 9 ayat 3. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Wow. 他说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。” Bahkan 2 Samuel 9 ayat 8, Mephiboset yang adalah anak Yonatan dari keluarga Saul. 米非波什是扫罗家的之子。 Saking kasihnya Daud itu luar biasa, Mephiboset berkata, mengapa engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? 米夫波斯说：“不能算什么，不过如死狗一样，竟蒙王这样的坚固。” Bapak Ibu sekalian, ini gambaran tentang perjanjian lama, sedang melihat, memproyeksi kepada kita apa sih sebenarnya? 从这就业当中，向我们说什么呢？ Kasih tidak bisa dikatakan kasih tanpa penyangkalan diri. 爱如果没有否认自己，是不能够成为爱。 Kasih akan mendorong kita untuk menyangkali apa yang menjadi kesukaan kita. 神爱让我们能够背负自己所 Melihat orang lain yang sudah begitu sangat jahat kepada kita, tapi kita tetap mengasihi orang seperti ini. 看见别人这样的恶待我们，但是我们仍然爱他， Dan di sanalah nilai kerendahan hati di dalam kekudusan Kristus. 并且在基督的圣洁里谦卑自己。 Tidak akan pernah mungkin ada kerendah hatian sebelum kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. 如果我们不活在神的圣洁里面，不可能有谦卑。 Maka kisah Daud dengan Saul, dengan Mephiboset, 所以大卫、扫罗和米非波什 sebenarnya memproyeksi di dalam perjanjian baru tentang Kristus yang mati untuk kita, manusia yang berdosa. 显明说，基督在新约里面为我们罪人而死。 Sebagaimana Kristus mati untuk orang berdosa, maka panggilan kita bukan untuk disukai semua orang, tapi untuk mengasihi mereka yang mungkin tidak menyukai kita. 基督为我们而死，让我们有机会来爱那些恶待我们的人。 Saya bukan dukun ya, tapi paling tidak saya bisa lihat kehidupan bergereja lah. 我不是巫师，但是我能够看教会的生活。
Kadang kita ini cenderung pengen dilihat atau disukai orang lain, 多少时候我们希望别人喜欢我们， hingga mengorbankan kebenaran dan relasi kita dengan Tuhan. 以致我们很容易牺牲真理。 Ada yang nonton The World of Marriage nggak di sini? 有人看 ada 一 ya? Oh 个 iya. Saya pikir nggak ada ya. Saya jemaat sini kayaknya rajin baca Alkitab, 这里的 pelayanan, 信徒 jadi nggak ada. Yang Ya kalau salkasi. Anda nonton drama Korea itu episode 1 itu kan si suaminya selingkuh tuh ya. 他的丈 Ai 夫 nonton ya? 有 Nonton 外 ya? 遇， Kayaknya Ai nonton. 没有人看。 Lalu kan ketahuan, dan yang mengagetkan kan memang ada konspirasi atau teman-temannya si laki-laki itu saling menutupi gitu loh. 她丈夫的朋友在哪里遮盖这一件事情？ Terus di episode 1 itu kalau nggak salah perempuannya bawa gunting ya mau bunuh suaminya. 然后她的太太拿着这个剪刀要刺她的丈夫。 Kalau saya nggak akan begitu ya. 如果我不这样做， Saya akan mendoakan ya 我要为她祷告， supaya Tuhan sendiri yang menghukum dari surga ya. 让上 Azab 帝 turun atas dia. Gitu. 让神自己刑罚 Ya, 她。 ya. Tapi itu kan kehidupan realita. Maksudnya kadang-kadang di jemaat gereja juga ada orang yang atas nama kasih menutupi dosa orang lain. 也有这样的人，因着爱，他就遮盖别人的罪。 Dan alasannya klise, yaitu kalau saya ngomong Pak nanti hubungan saya jadi rusak. Nanti dia nggak suka lagi sama saya. 如果我坦白的说，那么他与我的关系就弄坏了。 Saya sadar harus ngomongnya dengan cara yang baik dan benar. 我知道要说真实的话， Tapi kalau kita di dalam dunia ini terus-menerus ditekan oleh perasaan saya harus disukai oleh orang lain, kita tidak akan hidup di dalam Kristus. 如果我们单单要讨人的喜欢哦，那么我们就不能够活在基督里面。 Karena yang kita pikirkan adalah kenyamanan diri. Bagaimana orang lain bisa suka sama saya. 因为我们只想到自己的安全，怎么样别人能够喜欢我。 Hamba Tuhan pendeta tidak mungkin disukai banyak orang, nggak mungkin. 上帝的仆人不能够讨众人的喜悦。 Bahkan kalau Anda melihat Kristus di dalam masa pelayanannya, ada orang yang benci dia kok. 如果我们看基督的侍奉，也有人憎恨他。 Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang membenci kita tidak balas dengan kebencian, tapi dengan kasih. 但是耶稣的教导是，恨我们的人不要回复和遗恨他，乃是以爱待他。 Bapak Ibu, kalau Anda melanjutkan bagian ini di pasal 4 ayat 1 sampai 6, maka Anda akan melihat 如果我们看在以弗所书第4章1到第6节那里看见， beberapa kata ganti yang dipakai oleh Paulus. 在这里保罗用几个代名词， Coba lihat ya di Alkitab di dalam ayat 1 dipakai kata kamu. 在第4章第1节说你们， Berkali-kali kamu, berusahalah kamu, tunjukkanlah kasihmu. 就是你们要彼此相爱。 Tetapi ayat yang ketujuh, Paulus mengganti kata ganti itu dengan kata kita. 但是在第7节他说我们， Dan sekali lagi di dalam formula ini, Paulus sedang menekankan bahwa kerendahan hatian itu muncul dari personal tapi hanya bisa dinilai secara komunal. 所以谦卑不是一个人来衡量，乃是以众弟兄姐妹一同衡量。 Karena kalau saya secara personal mengatakan saya Joy Manik, saya orang yang sangat rendah hati, ini jadi sombong. 如果我说我个人谦卑，这成为骄傲。 Jadi kerendahan hatian itu hanya bisa didasarkan atas penilaian orang lain di dalam komunitas kepada kita. 所以谦卑是别人对我们的评价，是透过团契。 Tapi secara pribadi personal, kedekatan kita dengan Kristus menunjukkan buah-buah kerendahan hatian. 但是因为我们个人与上帝的关系，就有这个谦卑果子的表现。 Nah, kata rendah hati dipakai kata humble. 这个谦卑就是谦虚， Dikatakan is an inside out virtue produced by comparing ourselves to the Lord. Sesuatu yang muncul dari dalam keluar yang dihasilkan dengan membandingkan diri kita kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain, kepada Tuhan. 这个谦卑是从内里发表出来向神的表现。
Artinya sebagaimana aku mengerti dan memahami siapa aku di hadapan Tuhan, demikianlah aku hidup rendah hati. 就是说我怎样明白自己在神面前的身份，我就活出这个身份，这就是谦卑。 Dan lagi-lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian ini jadi PR besar buat kita. 这是成为我们一个大功课。 Karena di dalam hidup zaman sekarang ini kita selalu melihat diri kita itu menjadi yang utama. 因为在现今的生活上，我们以自己为首位。 Ya, saya pernah dengar beberapa orang berkata kepada saya, 有几个人向我们说， ketika dia mengalami pekerjaan yang bangkrut, 当他破产的时候， dia bilang gini, 他这样说： kalau Tuhan itu memberkati pekerjaan ini dan pekerjaan ini menjadi bangkit lagi, aku mau melayani Tuhan. 如果神给我信业的话，我能够侍奉神。 Kalau Tuhan menyembuhkan saya dari semua penyakit ini, aku mau melayani Tuhan. 如果上帝医治我，我要侍奉神。 Mungkin dalam satu bagian kehidupan secara mental begitu jatuh bisa ngomong begitu ya. 可能当一个人跌倒的时候，他能够这样说。 Tapi kalau memahami lebih dalam kalimat ini tawar-menawar dengan Tuhan rasanya nggak layak gitu loh. 如果这一句话是向上帝讨价还价，这是不配的。 Ada banyak orang berkata di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. 有的人在这疫情当中这样说： Di manakah Tuhan pada waktu ada penderitaan dan kesulitan? 上帝在哪里呢？当我们经历痛苦的时候， Kalau saya tanya balik sama dia. 如果我要反问他， Di mana kamu ketika kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam hidupmu? 当上帝向你施恩的时候，你在那里？ Nggak fair lah, nggak adil. Kalau mau hitung-hitungan yang jelas hitung-hitungannya. 我们不公义，我们要这样的计算。 Ayo hitung berapa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupmu dibandingkan dengan apa yang kamu alami hari ini. 你要数算神在你身上的恩典和你今天的痛苦。 Dan kita sangat sulit untuk menjadi orang yang rendah hati karena selalu self-center kepada diri kita. 我们很难成为谦卑的人，因为我们以自我为中心。 Dalam sebuah buku, Craig Groeschel, itu sebuah buku yang bagus tentang struggle. 有一本书，他写得很好。 Struggle ya, kalau nggak salah ya. Dan dia menyoroti kehidupan zaman modern saat ini. 他说现在的生活， Nah, dia menuliskan sebuah kalimat yang baik sekali. 他写了这一句话很好。 Di tengah-tengah zaman media sosial yang setiap orang ingin eksis, 在这媒体的世界，每一个人都要表扬自己。 Craig Groeschel melihat lebih dalam daripada itu. 他看得更深， Karena media sosial hanyalah membuktikan dan menyatakan apa yang ada di dalam hati. 媒体只不过把自己的心意显明。 Dia ngomong begini, 他这样说： walaupun kamu nggak pernah nge-tweet, walaupun kamu nggak pernah posting foto, 虽然你不曾把你的照片放在媒体上， walaupun kamu nggak pernah komen sesuatu, kamu masih hidup di dalam dunia yang self-center, yang selalu menyoroti hidupmu sebagai tokoh utama. 虽然你没有表扬自己，但是你还是在世界别人所关注的中心。 Dan sesungguhnya ini mengungkapkan di dalam hati bahwa ada hal yang jauh lebih daripada apa yang saya bisa lihat. 就是有一些事超过我们所能够看的。 Dan ini adalah kehidupan kita. Kita sulit sekali hidup di dalam kerendahan hatian, hidup di dalam Kristus. Karena semua yang kita lakukan berpusat pada diri. 我们很难尊主为大或者谦卑，因为我们以自我为中心。 Nah, saya pernah bilang juga kan ada anak remaja yang frustrasi karena setiap kali dia posting foto di Instagram yang likes cuma 3 orang, papi, mami, sama kokonya. 因为有一个少年人，他感觉到费心，因为他的照片只有他的父母、他的哥哥在那里赞扬。 Bagi orang tua mungkin sesuatu hal itu menjadi hal yang aneh ya. 可能我们感觉到这是很奇怪的事， Tapi ini pergumulan dan pergulatan kita hari ini. 那是我们今天的挣扎。 Bukan karena orang tua itu tidak punya self-centernya, fokus pada diri, bukan. Tapi tidak ada akomodasi untuk menjelaskan dan mengungkapkan isi hatinya. 因为在那里没有媒体将他的心意显明。 Tapi pada saat kita begitu kerja untuk cari uang, lalu menumpuk semua investasi dalam hidup ini, itu adalah semuanya fokus kepada diri. 当我们这样殷勤创业的时候，其实呢是以自我为中心。 Injil mengatakan kitab diciptakan bukan untuk dunia, tapi untuk kekekalan.
福音告诉我们，被创造不是为着世界，乃是为永恒。 Kita diciptakan tidak untuk mendapatkan like dari orang lain, tapi untuk menyatakan cinta kepada 我 orang 们 lain. 被造不是要受人的爱戴，乃是我们要显明神的爱。 Kita bukan diciptakan untuk membawa semua orang berfokus pada diri kita, tapi kepada kemuliaan Tuhan. 我们被造不是把人吸引来自我，乃是来荣耀神。 Kita diciptakan bukan untuk mencari sebegitu banyak pengikut, tapi untuk mengikut Kristus. 我们不是来在哪里收集更多的跟随者，乃是我们自己要成为基督的跟随者。 Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. 所以弟兄姐妹们，今天我们在非常困境当中。 Saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar banyak ceramah di YouTube, di Instagram Live tentang hal-hal yang berkaitan tentang kondisi ini. 我相信每个人都知道现今的情况。 Dan saya hanya akan mengulang beberapa hal, yaitu kondisi seperti ini mengungkapkan berhala di dalam hati kita. 这件事情显明我们心中的偶像。 Kadang-kadang kenyamanan, kuasa, dan kontrol itu menjadi sesuatu yang menjadi berhala dalam hati kita. 有时候权势地位成为我们心中的偶像， Karena pada saat yang sama kita ingin nampak sempurna di hadapan orang lain. 因为在同一时间，我们要在人的面前表现得完全。 Kita sulit sekali untuk menurunkan standar hidup kita pada situasi yang seperti ini. 我们不能够把自己生活的标准降低， Kita mencoba untuk menonjolkan bahwa aku tetap berjaya di tengah-tengah situasi seperti ini. Padahal di dalam hatinya kosong. 我们要说，在这样情况当中，仍然很好，其实他心里虚空， Maka berhentilah berusaha untuk tampil sempurna 所以我们要停止表现自己的完美， di depan orang yang tidak sempurna lainnya. 在其他不完美人的面前。 Tapi belajarlah untuk menyatakan kesempurnaan Yesus 但是我们要学习显明基督的完美， justru melalui ketidaksempurnaan kita. 就透过我们的不完美。 Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Mari kita di dalam situasi yang seperti ini 让我们在这样的情况当中， bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain. 不是在那里彼此的指责。 Kesempatan yang seperti ini justru Tuhan kasih untuk kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 这个情况是要我们在神的面前谦卑。 Ya ini memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. 这今天我们要觉悟的， Di gereja kami ada beberapa orang yang kemudian kerjaannya itu gali lubang tutup lubang. Maksudnya untuk menjaga bukan kebutuhan tapi nilai dirinya gitu loh. 有的人因着自尊的缘故，他就在那里挖坑填坑，挖坑填坑。 Akhirnya berhutang sana sini akhirnya kejebak. 他在到处借钱，然后他进入陷阱。 Ya, beberapa rekan sudah ngomong, sudah jual saja mobilmu, naik motor saja. Tapi dia bilang nggak bisa, standar hidup saya sudah naik mobil. 他说：“把你的汽车卖掉吧。”但是他说不能够，我的生活水准是做汽车的。 Jadi kita bilang ada fasenya, mungkin saat ini kita turun dulu, lalu nanti ada waktu yang lain Tuhan memberkati kita kembali. 我说有时候我们在高峰，有时候在低潮。 Dia nggak bisa. 他说不能够， Tanpa sadar sebenarnya Tuhan sedang mengungkapkan ada kesombongan dalam hati. 所以神要把他心里的傲气说明。 Kita nggak siap berhadapan dengan orang-orang yang mungkin melihat kita menjadi rendah. 我们不要别人看不起我们， Karena mungkin pada saat kita hidup, kita menempatkan apa yang kita punya menjadi identitas diri kita. 因为我们把一切所拥有的成为自己的身份。 Maka di ayat yang terakhir, misalnya penjelasan kita ayat yang ketiga, 在以弗所书23章那里说， dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 所以说要保守神给我们的平安。 Dan kata ini dipakai dengan kata terus menerus secara aktif dan rajin. 就是要继续不断的殷勤， Artinya dalam satu sisi kita harus bergantung kepada Kristus. 就是说我们要继续不断的依靠基督。 Tapi ya di sisi yang lain kita juga harus membuka hati kita dikoreksi oleh firman Tuhan. 在另一方面，我们要敞开心门，让神的话语来纠正我们。 Yang harus kita pertama kali lakukan adalah merendahkan hati kita bukan di hadapan orang tapi di hadapan Tuhan. 我们不是要在人面前谦卑，乃是要在神的面前谦卑。 Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan hatiku ini begitu sakit
dan tidak enak untuk merendahkan hidup saya. 在神面前说，我是这样的心疼，我不能够降低我生活的水准。 Tapi saya melihat Kristus yang adalah Tuhan justru rela dari surga mulia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini di dalam kesederhanaan. 但是我看见那荣耀的主进入世界，是过着平凡的生活。 Dia yang adalah raja tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 他是万王之王，但是没有以上帝看为是同等的。 Jadi kalau Yesus saja yang demikian kaya dan mulia mau merendahkan dirinya, bagaimana dengan kita hari ini? 如果那万主之主、万王之王都要谦卑自己，何况我们今天呢？ Marilah kita bersama-sama hidup di dalam Injil Kristus. Saya tahu ini tidak mudah. 我们都是活在福音里面，我知道这是不容易的事情。 Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia di dalam Yesus pasti mungkin. 但在人不可能，在神是可能的。 Mintalah kepada Dia untuk merendahkan hati kita dan membentuk diri kita sedemikian. 恳求圣灵帮助我们能够谦卑自己。 Karena hanya orang yang siap untuk dihancurkan yang siap mengikuti Yesus. 只有一个愿意被神粉碎的人，才能够跟随主。 Selama kita tidak siap dihancurkan hati kita, 当我们的心不被粉碎， yang menjadi Tuhan adalah diri kita sendiri. 成为我们的主是我们自己。 Injil Kristus yang sempurna mempersatukan orang yang tidak sempurna. 那基督是完美的，变成不完美， Untuk bersama-sama disempurnakan di dalam Kristus. 让我们一同在基督里面被完美。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. 天父上帝，我们感谢你的话语。 Kami manusia yang sebenarnya tidak ada artinya di dunia ini. 我们在你面前实在是没有意义的， Kami hanya menemukan arti hidup kami di dalam Kristus Tuhan kami. 我们只有在基督里面找到人生的意义。 Demikian besarnya cinta kasih-Mu Tuhan kami Yesus. 你在我们主耶稣里面对我们的爱是这样的大， Sehingga kami yang tidak layak ini dilayakkan untuk menjadi anak-Mu dan berharga di mata-Mu. 以致我们不配的人可以成为你宝贵的儿女。 Kami sadar bahwa hidup kami tujuannya satu, yaitu memuliakan nama Yesus. 我们知道我们人生的目的只有一个，就是荣耀主。 Kalau untuk memuliakan nama-Mu kami diminta untuk merendahkan hati kami, kami mau. 如果我们要荣耀主，我们要谦卑自己，我们愿意。 Kalau untuk memuliakan nama-Mu kami harus hidup di dalam kesulitan dan penderitaan. Kami berkata, aku ini Tuhan. 如果我们要荣耀你，让我们受痛苦，我们愿意。 Kalau untuk memuliakan nama-Mu aku harus menaruh mukaku di depan orang lain. Aku mau ya Tuhan. 如果要荣耀你，使到我们没有面子，我们也愿意。 Kasihani kami ya Tuhan, Cium ajar ni. kami hidup di dalam Engkau. 怜悯我们，在主里面怜悯我们。 Kami bersyukur buat firman Tuhan. 我们感谢神你的话语， Tuntunlah kami sekalian domba-domba-Mu. 引导我们这些你的迷路的羊， Di tengah situasi yang sulit ini tetap bersandar kepada Kristus Tuhan kami. 在一切困境当中，我们依靠主基督。 Dan kami yakin dan percaya bahwa kami yang bersandar dan mengandalkan Tuhan tak pernah ditinggalkan oleh Engkau. 我们相信，凡依靠你的，不曾被你丢弃。 Karena Tuhan berjanji bukan hanya solusi tapi juga penyertaan yang Tuhan berikan atas kami. 因为神不是单单给我们出路，并且你与我们同在。 Berkati seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat di GKT Hosana. 求你祝福每一个神父、执事、每一个会友， Supaya melalui ketidaksempurnaan kami di dalam bergereja, kami menyatakan kesempurnaan Injil Yesus. 让透过我们的不完美，我们要显出基督的完美。 Kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Yesus Tuhan kami, 我们要奉主耶稣基督圣名感恩， yang adalah firman yang hidup dan Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satu. 那是我们救主唯一的主。 Amin. 阿门。 Ya, di akhir khotbah ini saya juga menyampaikan salam dari semua majelis hamba Tuhan dari GKI Pregolan Bunder. Tuhan Yesus memberkati. 我也代表印尼教会GKI的神父、执事们向你们问安。
kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan pujikan jadikan kami satu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah, persembahan bisa ada di layar. Kiranya itu nomor rekening untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian yang telah mempersiapkannya dapat mentransfernya. Dan bagi yang kesulitan untuk transfer bisa disimpan sendiri, nanti ketika ibadah mulai berjalan seperti biasa bisa memberikannya pada waktu ibadah secara konvensional. Kita akan pujikan jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulai dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan persembahan ini dalam tangan dan kasih-Mu. Kiranya Engkau boleh memakai bagi pekerjaan-Mu di GKT Hosana, dan bagi pekerjaan-pekerjaan-Mu yang lain. Kami berdoa, kami berseru, kami serahkan semua dalam tangan dan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri segala rangkaian ibadah pada hari ini. Kita pujikan doksologi. Doa berkat akan disampaikan Pendeta Yohanes Jaya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap berdiri dan kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat dari Allah, dan arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah karunia keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, dan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus boleh senantiasa memampukan Bapak Ibu Saudara untuk hidup rendah hati dalam hidup kekudusan, menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kiranya berkat Allah Tritunggal itu kan mengalir dalam hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan ambil saat teduh, silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.